जोहार गे सानाम गाते को आपे जो सगुन दारा में नॉय आपे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे निये चैनल रे जो किछु सानताली तेगे जामोआ चाहे मैथ हो जीके रिजनिंग और मज मज भिडियो नाम लगे चैनल सब्सक्राइब कमेंट आलो पे हिड़िंग तबना ताहले प्रथम क्वेश्चन चेक हेना तबना आरम्भ कालिबन दुटी संख्यार अनुपात 6:13 এবং তাদের লসাগু 312 হলে সংখ্যা দুটির যোগফল কত বারয়া সংখ্যার অনুপাত को एमका 6:13 তারপর কমেনকা ওনানার লসাগু হিউকনা 312 হলে এবং তাদের লসাগু 312 হলে সংখ্যা দুটির যোগফল এবং সংখ্যা পুরাপুরি বগুন বড়ায় তাহলে মিটে গুণলা x গুণ সাগদা সংখ্যা 6x আর 13x নোনা লসাগু তিনে হইয়া 6 গুণ 13 গুণ x নিয়ে সমান সমান কি কমেনকা তাদের লসাগু 312 গুণ অন के তাহলে গুণ করতে হতো না 6 13 78 গুণ x সমান সমান 312 नवा नवा गुण अवस्था ना नाड़े गुण दिल का भाग होता गुना x समान समान 312/78 काटाकाटी लिखा है तो गुना 4 ताहले x ना मान तीन है तो गुना x ना मान है तो गुना 4 नोड गुना हम और साल दा गुण 6x नोड गुण साल 13x ताहले x आ जगह x आ मान गुण 6x x आ मान गुण 4 6 24 सेम नहीं अड़ी हो 13x x आ जगह x आ मान गुण 4 13 52 তারপর কোশ্চেনটা চেক করুন সংখ্যা দুটির যোগফল কত মিটে সংখ্যা है तो 24 আর মিটে है ना 52 তাহলে যোগফল তিন কমেন का যোগফল কত তাহলে যোগফল তিন হয় 4 2 6 5 2 7 76 এর যোগফল এই নাম্বার आंसर ঠিক নেক্সট কোশ্চেন চেক করুন কয়েকজন ভিখারিকে 6 পয়সা করে দিলে কৌশিকের কাছে আরো 7 পয়সা বেশি থাকে আবার প্রত্যেককে 8 পয়সা করে দিলে 5 পয়সা কম পড়ে তাহলে ভিখারির সংখ্যা কত ভিখারির সংখ্যা কত কয়েকজন ভিখারি में को हमको 6 पैसा काते যদি কৌশিক এমাও খায় তাহলে মুইতে 7 পয়সা ज़्यादा তাহন কানা আবার 8 পয়সা কাতে যদি এমাও খায় তাহলে 5 পয়সা ঘাটতি তাহন কানতে তাহলে ভিখারিয়া সংখ্যা তিনা ওগুন সব ভিখারি বগুন বড় তাহলে ভিখারিয়া সংখ্যা গুণ সব x তাহলে যে কোন কয়েকজন ভিখারিকে 6 পয়সা করে দিলেন 6 পয়সা করে দিলে কোন কা তাহলে 6x 3 পয়সা ज़्यादा দান কানতে 7 পয়সা বেশি থাকে 7 টাকা 7 পয়সা ज़्यादा দান কানতে তারপর আবার কমেন কা প্রত্যেককে 8 পয়সা করে দিলে 5 পয়সা কম পড়ে তা নিয়ে अड़ी हो ভিখার সাথে না পয়সা গুণ গুণ কাতনে মাগু কনা 3 ঘাটতি দান কানতে 5 তাহলে x x में साइड गुना हो गया 6x 8x नवारी रे चे हो ना माने प्लस में नवारे गुना उल का चका तो ना गाते को माइनस 8x समान समान -5 नवारे प्लस ना तो ना नवारे गुण दिल खाए माइनस होता गुना तो आते ना -2x समान समान माइनस माइनस से प्लस माइनस ताते ना तो ना 7 5 12 माइनस माइनस गुण कटाओ के x नवारे गुण अवस्था ना तो ना हनारे गुण दिल खाए 2 ताले भाग होता गुना नहीं तो ना x ना मान 6 x गुण साल दांडा ভিখারি তাহলে ভিখারিয়া সংখ্যা তিন है तो ना 6 এই নাম্বার आंसर ঠিক নেক্সট কোশ্চেন কোনো ঘড়িতে 4টার ঘন্টা বাজতে 4 সেকেন্ড সময় লাগে ওই ঘড়িতে 8টার ঘন্টা বাজতে কত সময় লাগবে 4টার ঘন্টা বাজতে 4 সেকেন্ড সময় লাগে 4টা ঘন্টা মানে 3 1 2 3 4 गैप तीन थान कान तबना 1 2 3 3 गैप थान कान तबना ताहले पिया गैप ते समय लगा कना 4 सेकेंड ताहले एक गैप मिटे गैप रे तीन लगा दो 4/3 ओके 8टार घंटा बाजते ताहले 8टा माने 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन गैप हजू कान तबना 1 2 3 4 5 6 7 তাহলে 7টি গেপে তিন সময় লাগা 4 গুণ 7/3 4 7 28/3 ভাগ খায় হজবা
9/1/3 তাহলে এই নাম্বার অ্যান্সার ঠিক। নেক্সট কোশ্চেন, একটি লোক কোনো নদী সোজাসুজি অতিক্রম করতে চান। স্থির জলে নদীটি অতিক্রম করতে 4 মিনিট সময় লাগে এবং স্রোতের প্রতিকূলে 5 মিনিট সময় লাগে। যদি নদীটি 100 মিটার চওড়া হয় তবে স্রোতের বেগ কত? ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱟᱰᱟᱭ ᱯᱟᱨᱚᱢᱟ, স্থির ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱛᱮ 4 মিনিট সময় লাগাᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ। আবার স্রোতের প্রতিকূল মানে দাগ নুনতে চালাক কানা, উনি হিজুᱜ কানা ᱱᱚᱣᱟ আড়িতে, তাহলে ᱱᱚᱣᱟ আড়িতে চালাক খায় তাহলে উনিয়াᱜ তিনাᱹᱜ সময় লাগাᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 মিনিট সময় নেন। আবার কো মেন ᱠᱟᱜᱼᱟ নিয়ে গাডা ᱨᱮᱱᱟᱜ দৈর্ঘ্য কো মেন ᱠᱟᱜᱼᱟ 100 মিটার চওড়া, তবে স্রোতের বেগ কত, স্রোতাᱜ বেগ কো খোঁজᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে আবো স্থির ᱫᱟᱜ ᱨᱮ তিনাᱹᱜ টাইম লাগাᱣ ᱠᱚ দিয়ে পারমᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ। স্থির জলে পারমᱚᱜ তিনাᱹᱜ টাইম লাগাᱣ ᱠᱚ দিয়ে, টোটাল তিনাᱹᱜ মিটার চওড়া ᱠᱟᱱᱟ গাᱰᱟ 100 মিটার, তিনাᱹᱜ মিনিট লাগাᱣ ᱠᱚ দিয়ে 4 মিনিট লাগাᱣ ᱠᱚ দিয়ে, 4 25 100, তাহলে 25 মিনিট লাগাᱣ ᱠᱚ দিয়ে পারমᱚᱜ। উনি গাডা স্থির জল রে 25 মিনিট লাগাᱣ ᱠᱚ দিয়ে পারমᱚᱜ। নিয়ে তো প্রতিকূলতে যদি পারমᱚᱜ খায়, প্রতিকূল আড়িতে মানে নিয়ে আড়িতে, স্রোতের উল্টো আড়িতে, তাহলে 5 মিনিট সময় নেন। টোটাল তিনাᱹᱜ মিটার চওড়া 100 মিটার, কাটাকাটি লেখায় অনেক 20 মিনিট সময় লাগাᱣ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ 25 আর ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ 20 মিনিট 25 মিনিট। ᱚᱸᱰᱮ অ্যান্সার ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ মিনিট পার আওয়ার, মিনিট পার আওয়ার, মিটার পার আওয়ার, সরি মিনিট পার আওয়ার ᱫᱚ মিটার পার আওয়ার। তাহলে আবো নয় মিনিট না ঘন্টা তেবুন ইদি লেᱠᱷᱟᱡ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ 60 তেবুন গুণ গᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ। তাহলে তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 1500। ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱢ 60 তেবুন গুণᱟ ঘন্টা রে ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ, তাহলে নিয়ে হয়ে 1200। তাহলে চেক করবো কা স্রোতের বেগ, তাহলে স্রোতের বেগ সমান সমান ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱛᱚ স্রোত ᱨᱮᱱᱟᱜ বেগ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ। তাহলে 1500 খᱚᱱᱟᱜ 1200 ᱵᱚᱱ বিয়োগ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? ᱟᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 300 মিটার পার ঘন্টা। তাহলে আবুয়াগ 2 নম্বর অ্যান্সার ঠিক। নেক্সট কোশ্চেন, একটি ব্যাগে 1 টাকা 50 পয়সা 25 পয়সা মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত 2:3:5 হলে তাদের মূল্যের অনুপাত কত? মিডটে ব্যাগ নিয়ে কানা ব্যাগ নিয়ে ব্যাগ রে 1 টাকা 50 পয়সা আর 25 পয়সা মেনা, আবার ওনা রᱮᱱᱟᱜ সংখ্যা রᱮᱱᱟᱜ অনুপাত কো মেন কা 2:3:5, তারপর আবার কো মেন কা তাহলে মূল্য রᱮᱱᱟᱜ অনুপাত কো খোঁজᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ 1 টাকা = 50 পয়সা = 25 পয়সা, এটা কো মেন কা সংখ্যার অনুপাত, সংখ্যা রᱮᱱᱟᱜ অনুপাত তিনাᱹᱜ ᱵᱚᱱ কা 2:3:5। ᱢᱤᱫ টাকা ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱛᱟᱦᱞᱮ সংখ্যা ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱵᱟᱨᱭᱟ, তাহলে মূল্য তিনাᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 টাকা। ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ 50 পয়সা সংখ্যা তিনাᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ? 3টি, তাহলে ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢূল্য তিনাᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? 1.5 টাকা। যদি ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱡ ᱡᱩᱫᱤ 50 পয়সা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ 100টি ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱡ, ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱡ 100টি 50 পয়সা ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, সংখ্যা ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 100টি সংখ্যা, আর তাহলে ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢূল্য ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? 100টি ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ তাহলে 50 টাকা। ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ সংখ্যা দুইটি মেনাᱜᱼᱟ, তাহলে মূল্য তিনাᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? 2 টাকা মানে 200 পয়সা। সংখ্যা খᱚᱱᱟᱜ যখন মূল্যম চালায় সব সময় পয়সা তেবুন হিসাবা। অনকা গে নিয়ে তিনাᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? 3 × 5 = 1500, 5 × 25 = 125, কাটাকাটি করে লিখুন 8 × 25 = 200, 6 × 9 = 150 হইয়া 8 × 25 = 200, 6 × 25 = 150 আর 5 × 25 = 125। তাহলে মূল্য রᱮᱱᱟᱜ অনুপাত তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 8:6:5। তাহলে ডি নম্বর অ্যান্সার ঠিক।
নেক্সট কোয়েশ্চেন, দুইজন ব্যক্তি একই দিকে যথাক্রমে 3 কিলোমিটার পার ঘন্টা ও 6 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে হাঁটছিলেন। একটি ট্রেন পিছন দিক থেকে এসে তাদের যথাক্রমে 9 সেকেন্ড ও 10 সেকেন্ড অতিক্রম করে, তাহলে ট্রেনের বেগ কত? যেরকম इनका 12 हड़ में किना 9 मी हड़ नुई तो 3 किलोमीटर पर घंटा ते चला नुई चाहे 6 किलोमीटर पर घंटा पिछन दिक थे मैंने तायनम अड़ीते मिटे ट्रेने क्रॉस के किना 9 सेकेंड अतिक्रम के दिया नुई और नहीं तो 10 सेकेंड अतिक्रम के दिया तारपर उनका ट्रेन रे बेग कत तो ट्रेन का ट्रेन रे स्पीड में बाबन बढ़ाए ताहले ट्रेन रे स्पीड को खोजना मी हड़ 3 किलोमीटर पर घंटा गतिवेगे चलाना और मी हड़ 6 किलोमीटर पर घंटा गतिवेगते चलाना मिटे ट्रेन तायनम अड़ीते हजना प्रथम हड़ 9 सेकेंड ते अतिक्रम के दिया और द्वितीय हड़ 10 सेकेंड ते अतिक्रम के दिया 10 सेकेंड टाइम लगा दिया ताहले ट्रेन रे स्पीड तीना जेटा ट्रेन पारमना उनकिन साइड ते उना ट्रेन रे स्पीड तीना को खोजना ताहले ट्रेन रे स्पीड बाबन बढ़ाया ताहले ट्रेन रे स्पीड बन साबाबो एक्स बन साका ट्रेन रे स्पीड एक्स ताहले प्रथम जन 3 किलोमीटर पर घंटा गतिवेगे चलाना 3 किलोमीटर पर घंटा गतिवेगे 3 सेकेंड टाइम लगाएगा 9 सेकेंड टाइम लगाएगा द्वितीय जन ट्रेन 3 किलोमीटर पर घंटा गतिवेगे चलाना 6 किलोमीटर पर घंटा गतिवेगे चलाना 3 टाइम लगाएगा 10 सेकेंड टाइम लगाएगा ताहले उन करा कल के नहीं तो 9x प्लस 27 10x प्लस 60 ताहले अब जुदी नवा जुदी बन एक्स ना मान बन उडूंगा ताहले नोडे 9x ना 10x नोडे बन दिल का तीना तान एक्स और 60 ना 60 नोडे प्लस 27 ना नोडे बन दिया माइनस 27 ताहले एक्स ना मान तीना हो जाता 33 ताहले ट्रेन रे स्पीड ट्रेन बन साल एक्स और ट्रेन रे एक्स ना मान है तो 33 ताहले ट्रेन रे स्पीड ताहे कान तबना गाती को 33 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नम्बर क्वेश्चन चेक में 12टी पेंसिलेर क्रय मूल्य यदि 10टी पेंसिलेर विक्रय मूल्येर समान হয় তবে শতকরা লাভের হার কত? क्वेश्चन मस्ती तब बनी 12टी पेंसिलेर क्रय मूल्य यदि 10टी पेंसिलेर विक्रय मूल्येर समान হয় তবে শতকরা লাভের হার কত? 12टी पेंसिले किरिंग का नुई 1 टाकाते आबार 10टी पेंसिले अक्रिंग दा 1 टाका दिए ताहले लाभ तीना तहन कानते तीना पेंसिल 2टी पेंसिल लाभ तहन कानते निया यहाँ तो उन पहुँचते 12टी पेंसिले किरिंग के तहन 1 टाकाते 12टी पेंसिलेर क्रय मूल्य यदि 10टी पेंसिलेर विक्रय मूल्येर समान হয় তবে শতকরা লাভের হার কত? 12टी पेंसिले किरिंग का 1 टाकाते আবার 10टी पेंसिले अक्रिंग दा 1 टाका থেকে তাহলে লাভ तीन पेंसिल तहन कानते 2टी पेंसिल तहन कानते 3 पेंसिल चितान रे 10टी पेंसिल चितान रे शतकरा लगी 100 ताहले काटाकाटी लेखा हम तीन हित ना 20% ताहले उन्हें लाभ तीन तहन कानते 20% ए नम्बर आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पितार बयस तार दुई पुत्रेर बयसेर जोगफलेर 3 गुण पितार बयस तार दुई पुत्रेर बयसेर जोगफलेर 3 गुण 20 बछर परे पितार बयस दुई पुत्रेर बयसेर जोगफलेर समान हबे पितार बर्तमान बयस कत? ताहले उन ओला पिता इष्टु पुत्र जेरकम एनका दुई पुत्रेर बयसेर जोगफलेर 3 गुण दुई पुत्रेर बयस उन साकेदा एक्स और पितार बयस ताहले जोगफलेर 3 गुण ताहले तीन हित 3x ताहले ये तो उन बयसेও कल की 20 बछर पर जो को मैं लेखा ताहले सब समय जोग ताहले तीन हित 3x प्लस 20 पितार बयस दुई पुत्रेर बयस दुई पुत्र एक्स गुण शाखा बयसेर जोगफलेर समान होबे नुई जो 20 बछर पर चला खाए बानार पुत्र 20 बछर किन चलाते हैं ताहले तीन हित 3x नोड़े एक्स चे हबुन तो उन्होंने प्लस में ना नोड़े बुन के माइनस उनका गिसेम 20 तीन हित 40 आनियर प्लस ना तो नोड़े बुन के माइनस तो माइनस 20 ताई तीन हित 2x समान समान 20 दुई ते 20 गुण कटा 2 10 20 ताहले x ना मान तीन है तो 10
x ᱨᱮᱱᱟᱜ मान 10 ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱯᱤᱛᱟᱨ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱠᱚᱛᱚ, ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜᱼᱟ 3x, তাহলে x আ জায়গায় x ᱟᱜ মান বন বসো পিতা 3x, তাহলে পিতার বর্তমান বয়স 30 বছর। বি নম্বর অ্যান্সার ঠিক। নেক্সট কোশ্চেন, একটি চৌবাচ্চা 5 ঘন্টায় পূর্ণ হয়। মিনিটে চৌবাচ্চা সাধারণ पे নয় চৌবাচ্চা 5 ঘন্টারে পূর্ণ হয়, কিন্তু চৌবাচ্চাটিতে একটি ছিদ্র থাকার জন্য সেটি পূর্ণ হতে 6 ঘন্টা সময় লাগে। নয় চৌবাচ্চার মিটে ছিদ্র না ছিদ্র থাকার জন্য ওনা পুরো লাগি লাহাতে 5 ঘন্টা টাইম লাগা, नहीं तो 6 ঘন্টা টাইম লাগা না। ওই ছিদ্র দ্বারা পরিপূর্ণ চৌবাচ্চা কতক্ষণে খালি হবে? ওনা ছিদ্র নটা ছিদ্র দিয়ে ওনা পেরে চৌবাচ্চা तीन घड़ी लगाने पेरे चौबाচ্চা খালিতে ওনা को মেন চুকা। তাহলে উন করা কালি, তাহলে এক অংশ খালি হয় 1/5 নয় সেম 1/6, তাহলে লসাগুন করা 30, 5 6 30, 6 5 30, তাহলে 1/30 30, তাহলে তিন দিতে হবে না, 1 ঘন্টা খালি 30, এক অংশ খালি হয় 30 ঘন্টায়, টোটাল में एक কান্ত এক অংশ, তাহলে নয় এক অংশ খালি হয় 30 ঘন্টায়, তাহলে না পুরো চৌবাচ্চা খালিতে 3 ঘন্টা টাইম লাগাবো না 30 ঘন্টা। এই নাম্বার অ্যান্সার ঠিক। ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱠᱞᱟᱥ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ।